वेलकम टू माँ रत्नई। तो चलते देखा कि रत्नईर केमती कौन भ्यू रही तो आपण मैंने गाइस देखी पारे कि केमती कौन भ्यू रही पूरा टॉप रो भ्यूटा। ओ भाई हो ओ बहुत परिश्रम है मिनिमम 2 किलोमीटर आस पूरा हालिया हो गले बनेगा रे तू। What the heaven? Wow, my God. Wow. कौन बापा केमती कौन कष्ट रही टी कह दियो। कष्ट लगुच दे कौन करिया भगवान को माँ आशीर्वाद। हाँ आम चिकेन खाइबा हम स्टाइल रे भात नहीं डाल दियो बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा सालो। से स्त्री पिलाने आसिया समय महाबल बाघ देखिले। अच्छा देखलो डर भय है से बाघ उपरक उपरक आसता आप शुणु तो कहले मोर शीतमटा मारी जाऊँगी बुझे कि आसता से माँ रत्नेश्वरी डाक देलु बाघ पड़ेगा। हे गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आम रत्नई जीवु तो चलते देखा रत्नई केमती कौन रोचे यहाँ आम जोरा जोरा मेन छकड़ा आउरा भर 8 किलोमीटर अच्छी रत्नई। तो चलते से जा रत्नई केमती कौन रोचे से सब देखा। बर्तमान मु रत्नई तले अच्छी आम कि रास्ता आसला ये गोटे काम चलती रास्ताटा तो ये किसी रास्ता काम चलती तो एपटे गाड़ी जीवनी एपटे गोटे गाड़ी एमती पूरा गड़े ना चली आगे हम सांग मैंने जाऊँगी मुझे रही चलुँ चलते देखा केमती कौन भ्यू रोचे ऊपर। सूर्य लाइट दिया। अच्छा सनलाइट दिया हो गाड़ा। हाँ भल उपायटा लोक मैंने रात रोच सुविधा हम। 12,000 टका। अच्छा बरमपुर केते जन हम आस आम घर दादा। अच्छा 7-8 जन हो नाती की हाँ हाँ आर्मी है। अच्छा 6 वर्ष है तार वेतन मिला तो 10-15 हजार हाँ हौ हौ भल जिनसा बहुत परिश्रम है मिनिमम 2 किलोमीटर आस पूरा हालिया हो गले बहुत सारा कष्ट रही तो बहुत सारा एमती रास्ता रही जीवाटा पूरा बहुत मुश्किल हो फिर भी रत्नई को ना नहीं चल जय माँ रत्नई। असह्य कष्ट दे लोक मैंने आसुँच यही अणवसरिया रास्तार तो देखिपे गाइस केते कष्ट मुझे भावी नी एत कष्ट हो बोली तो फाइनाली एमती आसा पड़ा देखा जाओ पूरा बहुत हालिया हो जाए देखिपे कि केमती मोर हालत है ओ भाई गॉड। तो चलतु आगु आउ कौन कौन रोचे देखा। बर्तमान यहाँ आम फास्ट स्टॉपेज जोड़ी आम टिफिन नहीं आसचु ये टिफिन करना आउ आग मुई पथर चलू। केते वर्ष है मत 76 चढ़ भल पहाड़ मोर इच्छा नहीं आई से बरफ आगे ता नाती ता पुओ तो देला केमती कौन हालिया देखिपे गाइस। बर्तमान गाइस एबे 3 किलोमीटर ऑलमोस्ट पास कर सारी एमती पूरा ऑफरोडिंग रास्ता देखिपे कि केमती पूरा लगुच। ओ भाई रत्नई को महिमा नथिले कि केबे देखिपारनी कि देख आसीपर जो रेट्र रही बहुत सारा बुद्ध लोक भी आसती जार रत्नई पाखे महिमा जहाँ रत्नई माँ महिमा रही ही आसीपर अदरवाइज आसीपर ना। आग ए रास्तार आसार बण भितर देना एमती पूरा छाई रही से टाइम आसार पीवा पानी भी साइड मिलार आम जपट रास्ता है नुआर से रास्तार आसचु रोडटा पूरा पाखापाखि पूरा पहुँचला ये कहीदिव टे हाँ ये पाखर 500 मीटर बड़ सान है 4टी पहाड़ क्रॉस कलापर रत्नई पाखे पहुँची पारे ऑलमोस्ट आम 2-3टा पहाड़ क्रॉस कर सारूँ
आ बर्तमान गोटे पहाड़ अच्छे हो भाई रास्ता ठीक न थे टाइम रे रवि साइज कर देजी रास्ता को जद्वारा कि गाड़ी आसला बेला प्रोब्लेम हेनी बर्तमान पूरा ऊपर पड़ा आसचु ए आउ टिके ऊपर आसला एमती पाँच पाँच रही टे पाँच पाँच क्रॉस कला डायरेक्ट आप देखिए पूरा रत्नी ऊपर व्यू पूरा टॉप देखिए कोरिडोर रास्ता रवि पूरा बोतल उठे ना आसी ओ भाई पूरा जबरदस्त व्यू देखी पारे गाइस ओ भाई गॉड कौन व्यू रही सत कह गले सांगने जिते भी कष्ट होई ऊपर आसला सब दूर हो जाऊे व्यू देखला देखिपे मुझे रेस्ट बिल्कुल नहीं बट केतिकी पूरा माने एंजॉय करुँची ए वीडियो देखिपे आपण मैंने ओ भाई देखिपे ओ भाई मजा मजा आसीगला डोरी लगिले एमती वयस्क लोक मैंने भी आसुँच कौन बापा केमती कौन कष्ट रही कह दियो कष्ट लगुच कौन करवा भगवान माँ आशीर्वाद हाँ जहाँ हूँ कष्ट पड़ी कले माँ तो दब 75-76 वर्ष हो जाइए आप 76 वर्ष 76 वर्ष पूरा तीन पहाड़ क्रॉस कर बापा ऊपर ऊपर आसचंदी कौन कर देखिपे सांग कि तलू 3-4 सान बड़ पहाड़ चढ़ला केमती कौन अवस्था रोचे भाई आमर यंग फिर भी आंकर हालत एमती हो जाऊँगी तो भावतु वयस्क लोक मैंने आसुँच केमी कौन आसुवे सब माँ को महिमा न रही किए केबे भी ये आसीपर ना बर्तमान आम मंदिर पाखापाखि पहुँच सारी मंदिर पाखापाखि एमती सान सान रूम रही जो द्वारा कि लोक मैंने राति रही व्यवस्था रही एपट साइड भी रही रोषे करने पूरा बहुत बढ़िया प्लेस रही पाखे अच्छी पानी ए पाखे पानी रही सफा पानी एपटे भी पानी रही लोक मैंने रोषे ये सब पानी यूज हो बहुत सफा पानी एमती रही तार किसी एनवायरनमेंट बर्तमान काठ नापी भितर को आसु बण भितर जंगल भितर आसलु काठ बाहर करना पूरा हालिया जबरदस्त तो चलतु केमती कौन रोचे रोषे देखा मजा ये गाधेवाई रही आम भाई मैंने ये गाधौं देखिपे केमती पूरा सफा पानी रही बहुत बढ़िया आपण मैंने आउ कौटी भी पाइपर कि आम रत्नई पहाड़ बिना आउ कौटी भी गले एमती आपको पहाड़ उपर पानी मिलनी भाई देखिपे कि ऑल इंडिया जी पहाड़ उपर कौटी पानी मिलनी ओनली रत्नई कि सुंदर देखिपे पानी मजा नहीं कि दिन भाई गाधौं आएपटे आम पहाड़ व्यू पूरा एंजॉय जदि गंजाम रे पूरा एमती हेवेन प्लेस को उपभोग करार अच्छी तो सांग मैंने आसतु रत्नई आउ ए नजारा उपभोग करंतु केमती नजारा है केमती पूरा प्लेस रही आपण मैंने कमेंट माध्यम जनातु वाओ आउ ए रास्ता को प्राय लोक आसती ना कहीं बहुत विपदजनक रास्ता रही आउ बहुत डर भी रही बर्तमान पियाज कटा है लगमा चिंग चिंग पांग हम चलते ये पियाज कटा हो जाती आमर ए पाखे चुली लगी बर्तमान आमर सिलु मास्टर चुली लगे व्यस्त एपटे पानी बस भात ना कौन बस भात बस सेपटे आमर चिकेन कषाटा टे हम ना कौन
ए पूरा देसी स्टाइल रोचे बर्तमान पियाज पड़ला बर्तमान एपट साइड देखी पारे भात ये चलती एपटे आमर देसी स्टाइल पियाज कथा चली जाए बर्तमान रत्न गोटे सोलर लाइट लगे आनी बापा आमर तो चलतु रत्न लाइटा लगेगा देखिए केमी पूरा आलुआ रहा लोक मैंने राति रोचे जेहेतु तो आलुआ रहा निहाती दरकार तो से सोलर लाइट गोटे ये रहा निहाती दरकार बर्तमान जी चिकेन आसनी जेहेतु ये ट्रांसफर कर पानी दिया हुए हाँ तो पानी दिया ये अच्छे आम पानी बेरल दिया पार भातटा पूरा गोटे गोटे अच्छे ए1 चलो राइड ये पूरा ह्यूज अमाउंट रोचे रोसई रघुनाथपुर लोक मैंने आसपट साइड चलती एपट साइड रोसई चलती भात डाली भाई ना बसचे बढ़िया बर्तमान पलि आमर भात टे चिकेन तरकारी आसचे चिकेन भात आउ गोटे सालेड आमर मिक्स सालेडटा है बापा आमर सहयोग कर लेंबू एमती समस्ते खाई बसचु कहीं दिन आई टे देख के चिकेन टा बेस्ट इन द वर्ल्ड दिन कह तुम दीपेन मस्त चिकेन ए1 तुम कौन केमती कौन फीलिंग हो पूरा क्वालिटी देसी क्वालिटी कंप्रोमाइज नहीं देसी केरकेरा है पूरा देसी स्टाइल हम चिकेन तरकारीटा आ जगार व्यू एंजॉय करी आम पहाड़ जो मजा नई खाऊँ तो से लाजवाब चिकेन खाऊ खाइला आम चिकेन खाइबा हम स्टाइल बर्तमान समय 2टा है तो 2टा है आमर ए खाଇବା सरिकिना टिके समय मु रेस्ट नेली नेक्स्ट नहीं मुझे बाहरली कि व्यू देखापी एपटे कौन केमी रोचे 2टा बेले तो बहुत बढ़िया रही व्यू जो टाइम कि आम सका आसला बेले देखिपे सका आसला बेले ये आमर जो रघुनाथ सागर से देखिपार नी कहीं आमर कुहुड़ी बहुत भरपूर हो रही से द्वारा देखी हो ना बट एवं बहुत बढ़िया से देखा जाऊँगी रघुनाथ सागर जो पर्यंत व्हाइट व्हाइट देखा जाऊँगी बाली भाया से पर्यंत आग पानी रहीबार बट एवं पानी किसी ना सागर में जो द्वारा कि बहुत चाषी भाई मैंने भी आमर असुविधा सम्मुखीन हो टाइम रे एमती व्यू रही मैंने तो गेस करें कि सकालू केमती व्यू रोथो ये बहुत टाइम व्यू आम एंजॉय कलापर एवं आसीचु ये शोवाई तो ये रेस्ट कराव ए पाखे टे शोना मजादार अल्लाह टाइप पूरा खोला आकाश तर मजा टे आज नाइट स्टे ये हम बोली भावुँ आप ना आज्ञा भवानी शंकर पात्र भवानी शंकर पात्र बर्तमान शुणु मोर जानी बर्तमान आमर रत्नी माँ होती रंगपथर गुंफार रोचंती अच्छा पूर्व काल रोते से आम ए अंचल लोक माँ से पीठर सब धान मांडिया चाउल इत्यादि नहीं करी परिपोषण करते तापर पुड़ारे रजा ये तार माणिकेश्वर अच्छे आम ब्रिटिश अमलर सी वन विहार करने समय आम रत्नगिरी किसी गोटे छोट हरिण रूप होकर आगे दौड़े आगर रजा से वन विहार कर से हरिण देखी देखी राजा दौड़ दौड़ी पछ पछ आइला आसला आसी से हरिण किसी गला रंगपथर गुंफारे पशिगला अच्छा पशिके उभागी राजा कहले मुझे एठारे अच्छे मत 12टा राति समय लगे पूजा कर अच्छा राजा आसला पूजा कर जाऊे किंतु हो केते वर्ष बीतीगला राजा मृतदेह आसला राजा अवस्था पड़े आ 3-4 दिन सजा शोई घट छाड़ुनी तेणुक रत्नी माँ कौन गला गोटे बुढ़ी रूप धारण धरिक पोड़ारे राजार नगर को गले अच्छा कहले से जो माँ को सेवा करुचे तार पानी मस्तक पानी आनिले राजा से काले सब नगर कीर्तन कर सब आसिले बुढ़ी ब्राह्मणी आखरे आखरे आसला लोक ता पछरे आसिले आ रगम पथर दे सी कड़े माया होगला से से माजरा पानी नहीं छेचिलु राजा भल हो जाए मरीले मरी जाए अच्छा
ସେ ମା ସେଇଠୁ ଏଠିକି ଆଇଲେ, ସେଇଠି ଦୁର୍ଗା ଥିଲେ, ଏଠି ଦୁର୍ଗା ରୂପରେ ଏଠିକି ଆସିଲେ। ଦୁର୍ଗା ରୂପରେ ଯେମିତି ଆସିଲେ ସେଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ୍ୟକାଳ କଥା। ମହିଷାସୁର ଗୋଟେ ବର ପାଇଲା ନଙ୍ଗଳା ନାରୀ ହାତରେ ମରିକି। ସେ ମହିଷାସୁର ବଳ ଜାଣିଲା କିଏ ଗୋଟେ ନାରୀ ଅଛି ରତ୍ନଗିରି ପାହାଡ଼ ଉପରେ। ଶୁମ୍ଭକୁ ନିଶୁମ୍ଭକୁ ପଠେଇଲା, ଶୁମ୍ଭ ନିଶୁମ୍ଭ ମଲେ। ଚଣ୍ଡମୁଣ୍ଡ ପଠେଇଲା, ଚଣ୍ଡମୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ 5 ଦିନ ଚିଡ଼ା ଅଛି, ଚଣ୍ଡମୁଣ୍ଡ ମଲେ। ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛି, ପଛପଟେ ଅଛି। ସେଠୁ ଦେବତା ମାନେ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ। ଦୁର୍ଗା ଆସିଲେ, ଦୁର୍ଗା କହିଲେ ମୋତେ ଡାକିଲ। ଦୁର୍ଗା ଅଗ୍ନି ସମୁଦ୍ର ଅଗ୍ନିରୁ ଜାତ ହେଲେ। ସବୁ ଆମର ଦେବତାଗଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଅକୁବର ସବୁ ଶସ୍ତ୍ର ଦେଲେ, ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ସବୁ ଦେଲେ ଶସ୍ତ୍ର। ସେ ହେଲେ ସେ ନଙ୍ଗଳା ନାରୀ ହାତରେ ମରିବେ ବୋଲି ବର ପାଇছে, ଶସ୍ତ୍ର କାଟିଲାନି। ସେଠୁ ମହିଷାସୁର ଆଇଲା, ମହିଷାସୁର ଦୁର୍ଗାର ସବୁ ମାଡ଼ଗୋଳି ହେଇକରି ବାସ୍ ସେଠୁ ଦୁର୍ଗା ମା ହାରିଗଲେ। ସେଠୁ ଶୂନ୍ୟ ବାଣୀ ଗୋଟେ ଆସିଲା, ନାଇଁଲେ ମା ତୁ ସୁରାପାନ କରେ, ସୁରାପାନ କରେ ଲଜ୍ଜା ତେଜିଲେ ମହିଷାସୁର ମରିବ। ଦୁର୍ଗା କ'ଣ କଲେ, ମୁଁ ତ ଝିଅ ପିଲାଟେ କିଏ ଯିବ, ଯାହା ହେଉଛି ସଂସାରକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ସୁରାପାନ କରିକି ଲଜ୍ଜା ତେଜିଲେ ମହିଷାସୁର ମଲା। ଦିନକର ଘଟଣା। ଆମର ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ସବୁ କାଠ ବଣକୁ ଆସୁଥାନ୍ତି ଆଗରେ। ବଣ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ସବୁ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାମାନେ ଆସିବା ସମୟରେ ମହାବଳ ବାଘ ଦେଖିଲେ। ଦେଖିଲୁ ତାଙ୍କ ଡର ଭୟ ହେଲା। ସେ ବାଘ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଆସୁଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, କହିଲେ ମୋର ଶୀତକଣ୍ଟା ମାଡ଼ି ଯାଉଛି, ବୁଝିଲେ କି? ଆସୁଥାନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କେ ମା ରତ୍ନେଶ୍ୱରୀ ଡାକ ଦେଲୁ, ବାଘ ପଳେଇଲା। ଦିନକର ଘଟଣା। ନୂଆରେ ଆମ ଏ ଗ୍ରାମ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବିବାହିଥାନ୍ତି, ନୂଆରେ ଚଳିବାକୁ ଅକ୍ଷମ କିଛି କଲେ, ତାଙ୍କର ବଳଦ ସୁନା ସମ୍ପତ୍ତି ବିକିରି ବଳଦ ଦିଟା କରିକିରି ବଣକୁ ଆସିଲେ। ବାଇଁରେ ହୋଇତେ ଆମେ ଗଲେ କାଠ ଆଣିବାକୁ। କାଠ ଆଣିଲା ସମୟରେ ବଳଦ ଦୁହେଁ କୁଆଡ଼େ ହଜିଗଲା। ହୋଇତେ ଆମ ସେଠି ମାଡ଼ ଗୋଳରେ ଆମ ଗରିବ ଲୋକ ଏମିତି ହେଇକି ସେଠୁ ଗାଁ ଗଲେ, ମାଡ଼ ଗୋଳରେ ସେଠୁ ଆସିକିରି ଦୁଇ ପ୍ରାଣୀ ମାଆଙ୍କ ରତ୍ନେଶ୍ୱରଟି ଗୁହାରିଆ ପଡ଼ିଲେ। ଗୁହାରିଆ ପଡ଼ିକିରି ଘରୁ ଗଲା ସମୟରେ ଘରେ ଦିଟା ବଳଦ ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ଯାହା କିଛି ଆମର ପାଟପୁର କମିଟି ବୁଝୁଛନ୍ତି, ସେରଗଡ଼ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ଟୁନା ଗୌଡ଼, ଆମର ପାଟପୁର ମୟୂର ଖୁଣ୍ଟିଆ, ତାପରେ ଆମ ଗଙ୍ଗାପୁର ବାଳକୃଷ୍ଣ, ତାପରେ ଆମର ଯାହା ହେଲେ ଆମର କେତେ ବାଜ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବାଜ ଗଲେ, ପାଟକୁ କେତେ ବାଜ ସବୁ ଗଲେଣି ହାରି। ତାପରେ ଆମର କଉଡ଼ିଆ ବାବା ତାଙ୍କ ଯୋଗ ଉନ୍ମତ୍ତ ହେଇছে। ସିଏ ମର୍ମର ତାପରେ ମୁଁ ଆସିଲି 2-4 ବର୍ଷ ହେଲା, ସମାଧାନ ଚାଲିଥିଲା। ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିଛି ଆଉ। ଏବେ କମିଟି ଗଲେ 4 ବାଜ ରହିବ, ତାଙ୍କର ଏମିତି ହାଙ୍ଗା ଫାଙ୍ଗା ହେଉଛି, ଏମିତି ଚଳନୀୟ ହେଉଛି ଆମ ସିଧା ଭଳିଆ ଆଉ। ଏଠି ଏମିତି କ'ଣ ସବୁ ଆପଣ ମାନେ କେମିତି ରୋଷେଇ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଲୋକମାନେ ଆଣିକି ଦେଉଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପାର୍ଟି ଆସିବେ, ବଳକା ହେଲେ ଭୋଗଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ବଳକା ହେଲେ ସବୁ ଏଠି ରଖିଦେଇ ପଳାଉଛନ୍ତି। ତେଲ, ଲୁଣ, ଜିରା ସବୁ ଇତ୍ୟାଦି ନ ରଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଠୁ ଆମେ ପରିପୋଷଣ ହେଉଛୁ। ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଏବେ କିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲାଗୁ ଭାବରେ ଶୁଣାଯାଉଛି। କିଛି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଚାଲୁ ରହିନି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ହେଇଥିଲେ ଆପଣ ବି ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏଇଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ ହେଲେ ଉନ୍ନତି ହେଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ଏଇଠି ମନ୍ଦିରରେ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମ ଗଞ୍ଜାମର ପ୍ରବଳ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଗଞ୍ଜାମର ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ଦିନ ବେଶୀ କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଗହଳି ରହୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ଚୈତ ମାସ ଗୋଟେ ଗହଳି, ଲୋକମାନେ କେତେଟା ଭଲ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ସଫା କରି ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ କେତେ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଆମେ କହୁନୁ ନିଜେ ସଫା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏଇଟା ତ ଉପର ଜାଗା, ସା ବର୍ଷା କିଏ ନାହିଁ, ଆମେ ବି କାହାକୁ କିଛି କହିପାରୁନୁ। ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା କି ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ, ଭଲରେ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ସଫା କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ମାନେ ପୂଜା ପାଠ କରିକିନା ଯେମିତି ଯାହା କରୁଛନ୍ତି କି ରୋଷେଇବାସ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି, ତ ସଫା କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ମାଆଙ୍କ ଜାଗା ଯେତେ ସଫା ରହିବ, ଆମ ଗଞ୍ଜାମର ସେମିତି ବହୁତ ହାଇଲାଇଟ୍ ରହିବ। ରତ୍ନେଇ ମନ୍ଦିର ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ। ରତ୍ନେଇ ମନ୍ଦିରରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭିଉ ରହିଛି, ବହୁତ ବଡ଼ ଶାନ୍ତି ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରତ୍ନେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୀଠ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ, ଯେଉଁଠିକି ମାଆ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ସେ ପାଖରେ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମାଆଙ୍କର। ତ ସେଇଠି ଆମର ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧ ବାପା ଅଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ସେବା କରୁଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କର। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ତାଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ବାପା ନମସ୍କାର। ତ ଏବେ ଆମେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ତ କେମିତି କ'ଣ ମାଆଙ୍କର ସବୁ ପୀଠ ରହୁଛି, କେମିତି କ'ଣ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ରହୁଛି? ଆମର ଏଇଠି ହେଉଛି ଆଜିକି 50-60 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ମା ଯେଉଁ ଭଣୀକୁ ଗୁସପା ଦେଗୁରୁ ତାଙ୍କ ତ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି ମା ଏଇଠି, ତାଙ୍କେ ଏଇଠିକି ଧାଳ ଫିଙ୍ଗାର ଦେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ। ଗଛ ଏଇଟା ହେଉଛି କଳ ବଟ ମୂଳକୁ ଧାଳ ଫିଙ୍ଗାର ଦେଲେ। ମା କହିଲେ ଯେ ଆମକୁ ତମେ ଏଇଠିକି ମୋ ପାଖକୁ କିଏ ଆସିବନି, ମୁଁ ଯୋଉଠି ଧାଳ ଫିଙ୍ଗାରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଠି ମୋତେ ସେବା କରିବ। ଆମେ ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ବଟ ଗଛ ମୂଳେ ଫିଙ୍ଗାରିଲେ, ବଟ ଗଛ ମୂଳେ ଆମେ ଥାପନା କଲୁ।
କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ଆଜିକି ମୁଁ ଆସିଲିନି 30-40 ବର୍ଷ ହେଲାନି, ହଁ। ହେଲେ ମୁଁ ଏବେ 3-4 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ Continue। ଆସୁନଥିଲି ଟିକେ। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ପିଲାମାନେ ଆମର ପୂଜା ଜାଗା ଥିଲେ ତାଙ୍କେ କରୁଥିଲେ। ଆମର ଗୋଟେ କଉଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ାଟି ଥିଲା, ସେ ଗୋଟେ ଆମର ଭାଇ କରୁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଆମ ଭାଇମାନେ ତ କରୁଥିଲି ବୋଲି ମୁଁ ଆସୁନଥିଲି। ହଁ। ଏବେ ତାଙ୍କେ ମରିବାରେ 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। 2 ବର୍ଷ ହେଇଯିବାରୁ ମୁଁ ଏବେ ମାସ ହେଲା କୋଉଠୁ କୋଉଠୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁ? ଏଇଠି ଲୋକ ପାଟପୁରରୁ ଆଉଛନ୍ତି, ହୁଁ। ନରସିଂହଗଡ଼ରୁ ଆଉଛନ୍ତି, ଶେରଗଡ଼ରେ ଆଉଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଆଉଛନ୍ତି। ସବୁ ଭକ୍ତ ମାନେ ସହଯୋଗ ନଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଦଉଛନ୍ତି। ହଁ, ଗଞ୍ଜାମର ପୁରା ଚାରିଆଡୁ ଲୋକ ହଁ, ଆସିକି ଗଞ୍ଜାମ ଆମର ଏଇ ଗଞ୍ଜାମରେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି, ଗଞ୍ଜାମରେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଗଞ୍ଜାମରୁ ପୁରା ସମସ୍ତେ ଆସିକିନା ହଁ। ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହଁ, କରୁଛନ୍ତି। ଦର୍ଶନ କରିକି ଯାହା ହେଲେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ। ହଁ, ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗେ ଯୋଉ ବାପା ରହୁଥିଲେ ତ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଏବେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଏଇଠି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ମାଙ୍କର ପୁରା ସମସ୍ତ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ବି ଆସିବେ ତାଙ୍କର ପୂଜା ପାଠ କରିକିନା ମନସ୍କାମନା ଯୋଉ ବି ରହୁଛି ସେ ସବୁ ପୂରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସହଯୋଗ କରୁଛୁ ଆମେ। ହଁ, ତ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଠି? ବାପା ରହିଲାଠୁ ମୁଁ ତାଙ୍କେ ରହିବାର ଗୋଟେ ବର୍ଷଟାକୁ ଆସିଲି। ଆଚ୍ଛା। ଦେଖିଲା ଆସିକି ବାପା ପୂଜା ପାଠ କରୁଛନ୍ତି। ହୁଁ ଆଉ ପାହାଡ଼ରେ ପାଣିର ଟିକେ ଅଭାବ ଖରାଦିନେ, ହୁଁ ହୁଁ। ଏଇଠି ଖାଇବା ପିଇବାରେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା। ଆଚ୍ଛା। ବାପା କହିଲେ ଏଇ ପନିପରିବା ଟିକେ ସହଯୋଗ କଥା, ବାପା ଯିବା ଆସିବା କଥା, ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଘିଅ ଧୂପ ଟିକେ ମୁଁ ନେବା ଆଣିବା କରିବାର। ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି କଣ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି? ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ ବି ଜାଳ ଡାଙ୍ଗରୁ ଭଲ ସାର ତପଲି ପତ୍ର ଇଏ କରିକି କିଏ ଆସି ନପାରିବ ବୋଇଲେ ରାତ୍ର ଅଧରେ ଆସିଲା ଟାଇମ୍ ଲୋକଙ୍କର ମାଙ୍କ ଦୟା ଯାଇକିରି ଯଦି ବି କିଏ ଆସିବେ ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି କିଛି ରୋଷେଇ କରିବା ନଥିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକିନା ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ବି ଥିବ ଯୋଉ ଭକ୍ତ ମାନେ ଆସିଥିବେ ଡାଲି ଚାଉଳ ଥିବ, ତ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରସାଦ ଉପରେ ବ୍ୟବହୃତ କରୁଛନ୍ତି। ତ ବହୁତ କିଛି ରହୁଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ବହୁତ ସାରା ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେବକମାନେ। ତ ବହୁତ ଭଲ ବି ଦର୍ଶନ ହଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଡେଫିନେଟଲି ଆସନ୍ତୁ କି ମାଙ୍କର ରତ୍ନଗିରି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଠି ଆମର ସମସ୍ତେ ସେବକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏପଟ ସାଇଡ୍ କ'ଣ ପୂଜା ଚାଲିଛି? ହଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ସମୟ 4ଟାରେ ଏବେ ଆମେ ମା ରତ୍ନଗିରି ପୀଠରୁ ଆମେ ଏବେ ବିଦାୟ ନେବୁ। ଜୟ ମା ରତ୍ନଗିରି। ତ ଆମେ ଏବେ ଚାଲୁଛୁ, ଆଉ ରାସ୍ତାରେ କେମିତି କ'ଣ ଗଲାବେଳେ କେମିତି କ'ଣ ରହୁଛି ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉ। ତ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଠି ହୁଅନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ତା ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ନଜାରା, ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଭିଉ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତଳକୁ ଆସୁଛୁ, ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ଅଛି, ବାଇକ୍ରେ ନେଇକିନା ତଳକୁ ଆସୁଛୁ। ଗଲାବେଳେ ଚାଲିକିନା ଯାଇଥିଲୁ, ଆଉ ତାପରେ ଆମର ରବି ଯାଇଥିଲା ବାଇକ୍ ନେଇକି ଗୋଟେ, ତ ସେଇଟାରେ ଆମେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରୁଛୁ ତଳକୁ। ତ ତଳକୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କଲା ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ରହୁଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଗାଡ଼ିରେ ଆସୁଛନ୍ତି ତ କେୟାରଫୁଲି ଆସନ୍ତୁ। ଆମର ଗାଡ଼ିଟା ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଭଲସେ ଆସିପାରିଲୁ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି କେମିତି କ'ଣ ରହିଥିଲା, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ନଜାରା ରହିଛି, ଆଉ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ପୁରା ଅଫରୋଡ଼ିଂ, ପୁରା ରାସ୍ତାଘାଟ ପୁରା ଖରାପ ହେଇକି ଅଛି, ଯଦ୍ୱାରା କି ଗାଡ଼ିର ଦିକ୍କତ ଆସୁଛି। ଆଉ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ ଦେଖିପାରିବେ କେମିତି ପୁରା ଗଡ଼ାଣି ରହିଛି। ତ ଏ ଗଡ଼ାଣି ପୁରା କ୍ରସ୍ କରିକିନା ତଳକୁ ଗଲେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବୁ ପୁରା ଆମର ତଳେ ଉତ୍ତମାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରତ୍ନଗିରିରୁ ପୁରା ତଳକୁ ଆସି ସାରିଛୁ। ତ ଏବେ ଫାଇନାଲି ସରିଛି ଆମର ଟ୍ରିପ୍। ତ ଆଇ ହୋପ୍ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ବି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ସବୁ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ କ'ଣ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, କ'ଣ କରିଥିଲେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା, ସେସବୁ ପାଇଁ ସଜେସନ୍ କରନ୍ତୁ କି କ'ଣ ଆଉ କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ କେମିତି କ'ଣ କରିଥିଲେ ଭଲ ରହିଥାନ୍ତା। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।